Mbote diaka kisika nyoso beno kele muno kibusi ya beno Eveliane Fatu muno yanja pediaka kitwaji na beno tata nzambi mekufumbula beto nakati na pungi ya masumu kupesa diaka beto suka yai ya lenvo nikuna kisika nyoso beno kele beno nyoso ina kina kulanda muno mama ya beno muno sœur ya beno muno kibusi ya beno Eveliane Fatu uzura jaka kupesa beno mbote ya kingenga matondo jaka na ina tata nzambi mekufumbula beno jaka na suka yai kisika nyoso beno kele na beno pe baina ya kutelmisa na lenfo na yandi kaka malgré mbingu munu ina ngeme kubuabana na pipa nyoso malgré banuan sunu ya bandosi malgré itezo ya mutina mutindu metata nzambi eme kupermete yaka na kati nange na munu na kufumbuka diaka na suka yai na kutala suka yai yaka tonda yanji na mikunga lakisa yandi kiese nange ina eme kupesa na tadisi nange ke malgré nge kina kukwamisa na kimbefo malgré ba mambu ya muela kina kukwamisa nge menzambi mekupesa diaka nge na muno lenvo peut-être que cela vous permettre de kutambula lenvo yai mesa munazola ina tata nzambi kele la yanji na beto ngena muno ame kupesa diaka beto kilokolo yai niko na matondo diaka na tata nzambi ina mekupesa beto kilokolo yai beto zola mokana fieti mutindo kaka mmekuzonza tina bilumbu yai mukele vraiment na tango ina beto lena kumukana kueseye kumukana kitwazi samuke na bilumbu yai mukele na inzo na bilumbu yai mukele na ngonda na tango ya repo matondo jaka bisika nyoso ina beno kele bapangi ya munu ina muge kuzonza katangu nyoso ke tata nzambi mekuzola beto mingi tata nzambi enke na kupesa beto lenvo beto kuzonzila yandi kiese na beto envers lui beto kulakisa yandi zola ya beto envers lui samu yandi mekubomba munu depuis que ina kubutis ina yani kupesa kama na toto yachi na tangu yai nikuna mke kutondaka mingi na tata nzambi eti na kilokolo yai mke na kutonda na tata nzambi mke kulombaka ke tata nzambi mke le muntu ina kina kujata na toto mepesa munu nduenga pesa munu crainte ya bunene nange pesa munu nduenga pesa munu ina kele sagesse discernement ya kudiscerne to ya kutatamana ya kulanda kange pesa munu mpuila ina akele mkezonzaka yakele la jambu ina na toto yai yakele la jambu ina vime kulutila mbote kuvanda communication na tata nzambi samukana ngekele na kiyenge na tata nzambi ngekele en communication na yanji tangu nyonso yani ke kubomba ngeve kana jambu ya pasi ikele kana mutonto mekulakisa nge musapi yanji lela kubomba ngeve yange kuza kupesa nge manzueki yange ku devienge na ba plan ya mutonto satana toto betike na kudiata yakele toto ina beto kele banzenza na toto yai beto bekuzonza avec kalangeke na nzambi ngelenda kufuavi mume kuzonza beti kalangekele na Yesu Kristo
diambu ya pasi lena kukumila ngeve wapi me diambu ya pasi lena kukumila ngepe me Yesu Kristo keza ba kudevier diambu ina samu yaku tushenge me yaku lalisa ngeve yaku sala ngeve tiina mekulalisa nge mbalamusi minzambi yange kukwiza ku anéantir ina kele puissance ya diambu ina samti yandi kele mvungi ya puissance ni yandi tata nzambi matondo diaka beto zola diaka kuyimbila diaka mkunga na mutindu ya munu ya kuyimbila mutindu ya munu ya kusosa bibuku na kusosa nunga tunanungusa kwase tunanungusa kwase yenunga tunanungusa kwase tunanungusa kwase tunanungu ebiselu kavazena tunatola gudunu ya ina tubatela tunatela gudumbu ya nunga tunanungusa kwase tunanungusa kwase tunanunga tunanungusa kwase tunanungusa kwase kuna matondo mingi ina lena kuzaba mukunga ya imbote mgezolaka yao mingi nikansi muzaba ve di barefinto bibuku ina lena kutalati yandi lenda kusonikila munu kwandi yao yandi lenda pe kusonikila kwandi munu yao samu muku langa yao mbote samu kezolaka to mukunga yai me mke zabaka ve bibuku ya yao mtindu kaka mukunga kena kuzonza tibetike kununga na ngolo ya tata nzambi betike kununga na ngolo ya Yesu Kristo samu Yesu ya beto yanike toujours prêt na kuiza oseko na kati na beto Yesu ya beto yanike toujours prêt na kulakisa beto banzila to na kudirige beto yanike toujours prêt menzambi yandizola beto kudiata ve na disu kunsaluka ya mikansi beto kudiata na nzila na yandi mtindu mambu kena kuzonza mukunga kena kuzonza tiba kena kulonga beto batangu nyoso na kati na mambu ya nzambi bakena kulonga beto kusola ina kele mbote samuti mingi pembe kukuma ya tricage mingi baki kuzonzela beto tibeto kusala mutindu yayi samuti beto kuvanda mutindu yayi beto kusala mutindu yayi menge mwana ya nzambi kisika ngekele ngeme kuzaba iki tata nzambi ke kulombaka na kati na beto bakaka kwandi kibibila pe tangaka kibibila samu na kati na kibibila yakele na mambo mingi na kati na kibibila yakele na jambo mingi nzambi kaname kuwede beto na kukomprendre iki ke na kibibila mambo mingi pe nzambi ke kuzonzelaka beto na kati na kibibila
Mambu mami kwa kibuto bubeti longa. Mambu mami kwa milongi bubeti longa. Mambu mami kwa milongi bubeti longa. Bila kijibundu dimeni yuma. Mambu mami kwa milongi bubeti longa. Mambu mami kwa milongi bubeti longa. Mambu mami kwa milongi bubeti longa. Bila kijibundu dimeni yuma. Kiadi ya bila kijibundu dimeni yume. Ya bila kijibundu dimeni yuma. Ya bila kijibundu dimeni yuma. Ufoti singitila dimeni yuma. Mambu mami kwa zintuena bubeti longa. Mambu mami kwa zintuena bubeti longa. Mambu mami kwa zintuena bubeti longa. Bila kijibundu dimeni yuma. Kiadi ya bila kijibundu dimeni yuma. Ya bila kijibundu dimeni yuma. Ya bila kijibundu dimeni yuma. Rufoti sungutila dimeni yuma. Mambu mami kwa milongi bubeti longa. Mambu mami kwa milongi bubeti longa. Mambu mami kwa milongi bubeti longa. Bila kijibundu dimeni yuma. Kiadi ya bila kijibundu dimeni yume. Ya bila kijibundu dimeni yuma. Ya bila kijibundu dimeni yuma. Rufoti sungutila dimeni. Mambu mami kwa mikengi bubeti longa. Mambi mami kwa mikengi bubeti longa. Mambu mami kwa mikengi bubeti longa. Bila kijibundu dimeni yuma. Kiadi ya bila kijibundu dimeni yume. Ya bila kijibundu dimeni yuma. Ya bila kijibundu dimeni yuma. Ufoti sungutila dimeni yuma. Kiadi ya bila kijibundu dimeni yume. Ya bila kijibundu dimeni yuma. Ya bila kijibundu dimeni yuma. Ufoti sungutila dimeni yuma. Mambu mami kwa zintuena bubeti longa. Mambu mami kwa zintuena bubeti longa. Mambu mami kwa zintuena bubeti longa. Bila kijibundu dimeni yuma. Kiadi ya bila kijibundu dimeni yume. Ya bila kijibundu dimeni yuma. Ya bila kijibundu dimeni yuma. Rufoti sungutila dimeni yuma. Ya bila kijibundu dimeni yume. Ya bila kijibundu dimeni yuma. Ya bila kijibundu dimeni yuma. Rufoti sungutila dimeni yuma. Kiadi ya bila kijibundu dimeni yume. Ya bila kijibundu dimeni yuma. Ya bila kijibundu dimeni yuma. Rufoti sungutila dimeni yuma. Mambu mami kwa mikengi bubeti longa. Mambu mami kwa mikengi bubeti longa. Mambu mami kwa mikengi bubeti longa. Bila kijibundu dimeni yuma. Mambu mami kwa mikengi bubeti longa. Mambu mami kwa mikengi bubeti longa. Mambu mami kwa mikengi bubeti longa. Bila kijibundu dimeni yuma. Kiadi ya bila kijibundu dimeni yume. Ya bila kijibundu dimeni yuma. Ya bila kijibundu dimeni yuma. Rufoti sungutila dimeni yuma. Matondo jaka matondo. Na ina jaka umekuesaidia aka kuimba. Ina kele mikunga ya beto. Mikunga ya beto ina kele ya ntiku musu. Ina kimpeve mutindu mambu kina kuzonza. Tata nzambi yani mekuzola tia kimpeve. Yani mekuzola ina kele majijive. Mukunga musi kila kuzonza na kibembe. Bau ya menzambi. Kiosi kya satana. Beto mukio stupitire. Bau ya yetu tiri.
bau ya mezambi kiosi kya satana ofumu beto mukios tubisiri bau ya yetu tiri ofumu bekumanina kinamo ofumu beke wimuki kinatum bau ya mezambi kiosi kya satana ofumu beto mukios tubisiri ofumu bau ya yetu tiri ina tezo la kuzonza atanzambi yani mekuzola ina kele tia ya kimpeve samuti nakati na eglise kana nakati na eglise kana madidi ikele madidi nakikotisa beno nakati na pongi yakikotisa beno nakati na lourdement nikuna mtonto satana kikuiza kulalisa diaka pongi ya yandi metia ya kimpeve kana tia ya kimpeve ikele nakati na ina benke kuyonzama yavanda nakati na culte benke kutala mutino peve ya tata nzambi kikuiza kuyala muka ku se rappeler que en 1991 muku zwaka baptême papangi siba ke vutukelaka baptême 2 fois kana muzula kuzonza ti muku kota diaka na kati na maza muku basika diaka baptême ina muku zwaka na 91 kusimba naka ya uve yake souvenir nene na kati na munu na tango muku kupense ke betu mekukota betu kuvanda tete faso bake kuvandaka na baptême benike kuna kukota journée ya mvimba benike kuiza na ba 15 heures benike kukota deja beno nyonso bayina ke kuzwa baptême benike kuiza beno nyonso na paroisse beno nyonso bayina ke vana kusala ba catéchisme bisika ya kaka na ba annexe ya kaka beno nyonso ke kuza kuyiyo yonzama na ina kele na consistoire ya paroisse benki beno nyonso ke kuyonza makuna samu beno nyonso ke kuvanda kuna na ba milongi na kulomba beno levo pipa nyonso beno kuvanda bake kulomba na kati na beno kuvanda concentré beno foti kulomba levo beno nyonso mosi na mosi ke kuna kusolola na katalongi samu tinge kuvanda na kati na léger na tangu ina betume kukwenda comme consistoire kisika bavandi betu vandiki na paroisse kisika ina betu vandiki na paroisse comme baptême munu kuzwaka yao na mbanza dolizi kisika ina betu vandaka na paroisse beto il fallait betu ku marcher betu me kukwenda ti kote betu vandiki na kuzwa baptême na consistoire na 5 heures du matin bapangi beto nyonso me kuvumbuka beto me kuluataka na ba robe ya pembe bakala me kuluataka pe ina kile pantalon ya pembe na babubu ya pembe basutan beto kina kuona kuyimbila mikunga ya ntikumusu mikunga nzila nyonso beto kina kuona na 5 heures du matin samedi beto fani kuona na makulu baptême kile jambo ya mbote beto me kukwenda tina tangu beto kuona kuma na consistoire kisika ina betu vaniki kuzwa baptême betu kena ku tia ye kimpeve mikunga kena kubula mpeve kena kukulumuka mosi na mosi kena kukota na kati na maza mke kuse rappeler mke kuzima naka jamais yina jambo ina mkutalaka mu yave kumatoro ya munu mukela kukota na kati na maza kiese ya mutindu ina nata mutula kaka bikulu mutindu yae kaka paya tete mekutula mutindu yae mume kukuenda na kati na ntiku musu mukela kuwa kaka banjinga ina kina kuzonza komba na tatalongi mukela mume kukota tangu ina na kati kaka ya ntiku musu yina muku talaka muvandiko kanisati peut-être beto nyonso talaka yau mais na tangu muvandiko demande bapangi na tangu ina betu baptême kumalisaka muvandiko demande ya bakaka pe ina kutaka ntiku musu muvandiko demande nge kutalaka
ni munu mufani kanisa ti peut-être beto nyonso ina vani kokota la masa vani kotala ina munu mukutalaka nina muke kuzonzaka ti mu mekukula na kati na misioni kinzambi mutindu bavani kulakisa beto na katechisme wafasonge kuvanda mwana ya nzambi tina ina betu kina kuna kuse complete diaka ina ngezaba tina ina keba lua ya eglise kia kusoneka na kibibila tika nange kusala munge vanda mutindu yae nge sura kulana nzila nzambi nge foti kuvanda mutindu yae nge sura kulana nzila nzambi nge foti kuvanda faso yae nge foti kukrante yae nge foti kusala faso yae donyo so ina baki kuzonzaka tia misioni mekumaka pagaye oui bene na kuzonza mutindu na to abantu bene na kuzonza mutindu ke église évangélique du Congo misioni se mekumaka pagaye minge est-ce que nge peke sosa kukota na kati na pagaye ina est-ce que nge peke sosa kudiatila na kati na pagaye ina minge diata mutindu nge kina kutadila kinzambi yange relation yange bakaka abitina kutanga kibibila vanda na relation yange na tata nzambi sa mutu bitime kuzaba yiki kele imbi yiki kele mbote nikuna beto nyonso ke se complete ke na kati na mambo ya nzambi beto nyonso ke se complete ke ngeke kuenda na eglise pake na kuzonza mutindu yae nge peke na kibibila yange ngeke na kuse complete encore ngeke na kusala ina tata nzambi kina kulomba na katikati na beto David mekuzonza j'étais jeune et j'ai vieilli je n'ai jamais vu un juste abandonné par son Dieu kana ngeke juste ma toilette tata nzambi tata mekuzonza na kati na beto na mambo ya yandi Esaïe mekuzonza je suis toujours fidèle avec vous reconnaissez vos iniquités suivez mes commandements ce que vous voudrez cela vous sera accordé beto ku reconnaître imbi ya beto na tanisi ya tata nzambi ena ntango na beto ku reconnaître bas iniquités ya beto imbi ya beto ku suivre ina kile commandement ya yandi ya zole beto ku suivre commandement ya yandi ya tatu yina kana beto ku mbokila yandi yanke kuiza ouvertement na katikati na beto yanke kuiza ku répondre beto mais beto ku reconnaître na kile bas iniquité ya beto ina David mekuzonza j'étais jeune et j'ai vieilli je n'ai jamais vu un juste abandonné par son Dieu et kele ya matileka kana nge kele juste na meso ya tata nzambi nge kena kusala ina kele luzolo ya tata nzambi bayina kele autour yange kana ata balela kukwamisa nge balela kufietikisa nge mezaba kenge kena kufietikisa metata nzambi ke kuiza kupesa nge mfutu ya tata nzambi na tango nge kupesaka mfutu ina mingi ke kutala ti twani kutalaka yandi ti mutindu ye twani kutalaka mutindu ye twani kusekaka yandi twani kupesaka yandi bakumba mutina mutindu tangu nyoso na nzila nzambi miyandi kaka tangu nyoso yanike kuevolue fe tangu nyoso basoso za mutindu yati na nzila nzambi miyandi kaka bankuamusu meki nzambi nenge kusambilaka ina kuse décourager vie mama ya munu donc ngeke tete na toto ina tata nzambi na gunu tete yandi kuzonza diambu ya mantukina tata mana kwandi na kujiata na tata nzambi ina kana ngeke kusalaka pe mbote muchindu tata nzambi kina kulomba na kati na beto tibeto kusala mbote zaba ti mbote yake kubola kafe mbote ina ngeke na kusala yake na kubola ve mais tata nzambi ke kuiza ku répondre nge mutindu yani ku répondre Mardoché samti Mardoché na kilumbi nani kusalaka mbote ina basala kusala roi imbi mais Mardoché yani kusalaka mbote na kilumbu ina ola tangu ina tata ina le roi kubakaka livre yandi na kutala yani kutala ti na kilumbi evanike kusolama kilumbi na Mardoché salaka mbote mien kuzwaka récompense ve
na kilumbu na kuzwaka récompense fe ela ntangu ina pe bavanizola kusala Mardoché imbi ina tata roi kutalaka mbote ina Mardoché kusalaka kilumbu ina mbote ina kuza kufuta na kilumbu ina kuzola kusala yandi imbi ni yandi mkutambulaka imbi ina nzola kusala na Mardoché ni kuna na kilumbu ina ngepe mbote ina ngeke na kusalaka yakele kubumba ngeke na kubumba tata yenge nzambi ke kuza kuutilize pe yawu ange kuza kusala pe na tadisi yange mbote ina ange kuza kufuta yenge yawu matondo mingi na ina beto umekumokana na kilumbu ya bubi yayi ina kile kilumbu ya vendredi 3 novembre 2017 ni kuna matondo jaka bi kati tata nzambi yani tata mana kupesa diaka bino ngolo bien que betke na passer toujours un moment difficile betke na kwenda na tangu ya la fin mais ngolo ina tata nzambi imekupesa nge yani imekufumbula nge ngimekuwa na kusala tonda tata nzambi vanda na mwa minute na ngeke kutonda yanje vanda concentré ina ngeke vanda kitwaji na intimité na tata nzambi kana pe na bunge kuzo kwandi kisalu tata mana kwandi na ku multiplier ba recherche na kisalu ina ngeke na kona kususa e pesa pe na tata nzambi tangu nyonso ina kele mkwila yange Yesu yanke kubika ngeve yanke ku revoir statut yange kisika nyonso lenge mekona kubika ba CV Yesu yanke kudirige nge na kisika ina to Yesu yani ke yandi mutuke kutraiter ke ba dossier ata dossier mbakona kukashi wa kisika Yesu ke kuza kwe traiter ina kele dossier yanke tout la signature yanke kutula yao na matwala yaba ina ke kusokipe ke kufatigué fait kuzonza fait me kufatigué mais tata mana kwandi matondo bika tata nzambi yani ya mosi kuzwa masika yani mutuke na kupesa beto ngolo na kujiata na toto yayi toto ya nzomuno toto ya miangala yina beto kina kujiata kaka na levu na yandi yina na suka yayi no kuvumbula dia kabeto kaka na levu na yandi kaka metangu pe ya levo yake kumanisaka me ina betu na kujata ina betu kuvumbuka mutindu yayi betu ku yidika ina kele tamu yake kupuizaka kaka tangu nyoso na tangu ya betu kukuma betu kuwa kaka ti oh entel jambu ya mgo kumila yanji entel ina pe faniki muntu mutindu nge zonza peke munu pe tangu ya munu yale na kupuiza na kilokolo yayi Mwe wapi mutindu est-ce que mukele prêt est-ce que mukele prête est-ce que mukele prêt na mutindu ya mukele na kumokana kitwaji na kati na beno awa beto kuzabaka kulomba sana malenvo kutala veti na mke kuna kulomba lenvo na pangi ke kusemoke na kati na munu kuenda kulomba lenvo ata na singa telefone bokila yandi lomba lembo na makedika ata kusemoke na nge to yanji pona kuzonza tena kuza kulomba munu lemvo na matwala ya tata nzambi ngeme kusala yina nzambi mekutala kengeme se libérer yavandiki pardon yavandiki na mama mosi eto vandiki kupondaka yonzamaka na kusambila na ya paroisse ebitu vani kusambila ka kitwati yakele muzabaka yanji na quartier me kilumba mtu kuna kukutana na culte ya suka na paroisse ya Fuxi betu kukutana amekulomba betu mambo ya nzambi ke mambo ina vani kuzonzila jambo ya ndombolo ya levo ke ata ngekile na jambo na muntu ata lomba levo ngekitala ina tata nzambi ke kusala na tadisi nange e mama ina betu kubasika mekutala yanji mpangi ina mekutala yanji betu kumaleta culte mekubokela yanji
wapi faso sava mezonza betukeli bana ya nzambi kana mukufundisaka nge na mambo yina nge kutalaka samuchi betu nange kezonzaka diaka mbotv kana mufundisaka nge par rapport yina mukuzonzaka kana mu attriste ke nge kana mu offense ke nge mumekulomba nge lemfa na nyoso yina nge kuwaka na munu to yina nge kutalaka yina peut-être mukusalaka nge mumekulomba levo natadisi la tatanza yina betu vandiki abumbe basika même na la cour ya paroisse vandiki tete na kati la paroisse betu kumanisa culpe vandiki na la cour mumekusonza mumekulomba levo natadisi na nge natadisi ya tatanzambi levo kila munu na nyoso mama yina pangi yina yanme kubasika yanme d'accord yanme kunzima levo yina yanme kubasika na kitu yanme kuna kusonza na frère mosi yina bitu veneke zaki yonzamaka na kusambila yanme kuzonza ti me kibusi Sylvie me kulomba munu levo tala mchino yanme kuzonza tala mchino yanme kuzonza yanme kubaka yanme kuzonza vyaka na muntu ya kaka mepangi na kifari na kisika betu veneke kuna kusambila yanme kuzonza mingeki mayele 20 ngeki mayele 20 ngeki na kusekidila yawu ngeki na kutela yawu me kumandreti yani mutu me kubasika zoba na matuala yenge me zoba ninge mutu kena kutela ti yanme kuza kulomba nge levo do yanme kuso ridiculiser yanme kukuluka na matuala ya tata nzambi ngenge kena kutela yawu yanme kuma kuseka mina matuala ya nzambi me kuza kusala ya nene na katikati na yandi ni kuna eke kaka kuzola kuzonza ti ata nge kutala pangi ina ke kusemoke na nge uto ina nge mekulomba yandi levo yani ke kupakela yao oserieve menge na matuala ya nzambi kana nge kulombaka yao na kati na tima yenge na matuala ya tata nzambi me kukonsidere yao samuti pardon ke kufungulaka mingi na kati na balozingu ya beto pardon ke fungulaka ba makolo mingi na kati na bandila ya beto pardon ke kunataka kukienzolaka ina kile ba vie ya beto kuneglige ke pardon fe atangi kutala tinge kwanji vandiki epangi na vandiki na tort nge vandiki na raison mama meina tibeni kina kuzonza dia kafe ben vandaka mbote ben kina kuzonza dia kafe ça te dérange yeke na kuderange nge mingi mama oenda baka le devant ke ina betu kuzonzaka nange peut-être inwa munu kubasisaka imbi ina kutulaka nge mbele na tima peut-être que mukufungisaka vraiment nge bikati nge kulevo kila munu na matuala ya tata nzambi mukulomba nge levo na matuala ya nge bikati nge kulevo kila kwanji munu ina nge mekuzonza mutindu ina bizulu pe tata nzambi pisika yani kele yani kuyangalala nge kutala pe mtutu nange léger nge kutala kimpwanza ke kote na kati nange samtu natangi vani kuma na partina quelque chose nenge vani kupenser pangi quelque chose vani kubloquer na kati na timenge vani kusala nge toujours passi mais ina nge meku zonza na kati na yandi nge kutala mutini nge meku se libérer mazulu pe meku funguka na tadisi nange nikuna matondo mingi bikati tata nzambi ku pesa beto ngolo diaka na kutatamana na tanisi na yandi kiese nkembo mayangi zitusu basika na yandi musta nzambi amen.